मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्तंकु आउ एक नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु आज मध्य परमेश्वर वाक्यरु आमे आउ गोटे नूतन प्रसंग रे अल्प समय ध्यान करिबा। आज आमे जो प्रसंग रे ध्यान करिबा पई जिबा सेही प्रसंगर शीर्षक हला केउ माने वाक्य प्रचार करिबा उचित नुहे। आज प्रसंग है केउ माने परमेश्वर वाक्य प्रचार करने उचित नुहे। यही प्रसंग रे अल्प समय वाक्य आम कथबार्ता हेबा। प्रिय प्रभु लोक माने एही दिन मानक आपण देखिबे आम ख्रिस्टियन समाज अनेक भाई भणी माने से माने परमेश्वर सुसमाचार को प्रचार करुछंती। ऑफलाइन रे हो ऑनलाइन माध्यम रे हो अनेक भाई भणी मानक परमेश्वर व्यवहार करुछंती। से माने प्रभुंकर वाक्य को सुंदर भाव रे अन्य मानक निकट रे मंडली मध्य रे सभा समिति रे से माने कोन करुछंती प्रचार करुछंती। आ सेमानक शिक्षा द्वारा अनेक भाई भणी माने उपकृत होउछंती, मन फेराउछंती, प्रभुंक प्रति फेरुछंती। सेति पाए मु प्रभुंको धन्यवाद दिए। आज परमेश्वर वाक्यरु मु आपण मानकु अल्प किछि कथा कही उत्साहित करने चाहे, परामर्श देवाई चाहे जे क्यों माने परमेश्वर वाक्य प्रचार करने उचित नुहे। देखंतु परमेश्वर वाक्य जे समस्ते प्रचार करदेवा आमे पाठ पढ़ीछु बोली वाक्य जानिछु बोली प्रचार करदेवा सही परि नुहे। किंतु परमेश्वर वाक्य जो माने प्रचारक जो माने शिक्षक से मानकु परामर्श दिए, से मानकु अनुयोग करे जे वास्तव रे केउ माने वाक्य प्रचार करिबा कथा, केउ माने वाक्य प्रचार करिबा कथा नुहे। एही विषय रे वाक्य आम्भ मानकु कोन कहे। एही दिन मानकरे केवल सुसमाचार जे सुंदर भाव रे प्रचार करूछंती ताहा नुहे, अनेकंक ठारू गौरव पाइबा पाई, समाज आगरे प्रशंसा पाइबा पाई अनेक लोक माने कौन करुछंती निजर पराक्रम रे, निजर कल रे, निजर बल रे, कौशल रे से माने कौन करंती। अनेक लोक निजर गौरव पाई, निजर प्रशंसा पाई से माने प्रभुंकर वाक्य को छल भाव रे से माने कौन करंती व्यवहार करुछंती। आपण माने देखिबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो समय रे पृथ्वी पृष्ठरे थिले सही समय रे मध्य समाज आगरे गौरव प्रशंसा पाइबार केतेक दल थिले, केतेक लोक माने थिले। जदि आपण पढ़िबे जे माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 5 पद रे लिखा जाए, प्रार्थना करिबा समय रे कपटी मानक परि हो नाही, कारण से माने लोक देखाइबा पई समाज गृह और छक कोण रे ठिया होई प्रार्थना करिबा को भलो पांती। सही परि आपण देखिबे सही शास्त्री फारूसी माने दीर्घ वसन परिधान करुथिले। सेमानकु प्रधान आसन दरकार, समाज आगरे से माने सम्मुख रे ठिया हेबार अछि, लोक सेमानकु पई ताली मारिबार अछि। आ से माने प्रचार करिबा बदल रे सेमानकु प्रचारक हेबा पसंद। एही प्रकार लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ समय रे से माने थिले। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने बाइबल आम्भ मानकु शिक्षा दिए। आम्भे माने गोटे शिक्षक भाव रे, प्रचारक भाव रे एहा आमे जानि रखिबा आवश्यक रहिछि जे परमेश्वर आम्भ मानकु से कोन कहंती, केउ माने परमेश्वर वाक्य को प्रचार करिबा उचित नुहे। मु आपण मानक निकट रे पुरातन नियम रो गोटे पद देखाइबा पाई चाहे। आपण मान देखिबे जे हितोपदेश 13 अध्याय 17 पद रे गोटे वाक्य लिखा जाए, दुष्ट वार्तावाहक आपद रे पड़े मात्र विश्वस्त दूत स्वास्थ्यजनक। प्रभुंक नामर गौरव हो। दुष्ट वार्तावाहक केउठारे पड़े, से आपद रे पड़े। दुष्ट वार्तावाहक बोली कहले जे कि सुसमाचार प्रचार करे, प्रभुंकर शिक्षा को अन्य मानक निकट रे पहुंचाए, से होचंती वार्तावाहक। आ सही वार्तावाहक जदि दुष्ट हेतिबे ताहले से आपद रे पड़िबा पई सुनिश्चित अटे, कारण वाक्य कहे। सेतिपाई आमे वार्तावाहक भाव रे, जणे सुसमाचार प्रचारक भाव रे, जणे वाक्यरु शिक्षा देबा जणे शिक्षक भाव रे, सही शिक्षक सही प्रचारक दुष्टतारु मन फेराइबा आवश्यक रहिछि। जो माने कि दुष्ट, जो माने निजे बदली नाहंती, निजे परिवर्तन हेई नाहंती, बाइबल से मानकु वाक्य प्रचार करिबा पई मना करे। जदि आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार को आसीबे, माथ्यू लिखित सुसमाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से गोटे कथा कहले। माथ्यू लिखित सुसमाचार आपण माने मो सहित 6 अध्याय को आसीबे।
ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 3 ପଦରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟାଟିକୁ ଦେଖୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି ତାହା ଭାବି ଦେଖୁନାହଁ। 4 ପଦ ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣା ଭାଇକି କହିବ, ଆସ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରେ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି। ରେ କପଟୀ, ଆଗେ ଆପଣା ଆଖିରୁ କଡ଼ିକାଠ ବାହାର କରି ପକାଅ, ତାହାପରେ ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆମେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଅନ୍ଧ ଯେବେ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ, 2 ଜଣ କ'ଣ ଖାତରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆମର କୌଣସି ଦୋଷରେ ପାପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ, ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେଠିରୁ ଆମର ମନକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଯାହା ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ବଦଳି ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାର ବଦଳି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ଆପଦରେ ପଡ଼େ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କହେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, କେହି ଯେବେ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବ? ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ବାକ୍ୟ କହେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେହି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ ହେବା, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା, ଆମେ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ହେବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।